nga atong nakita no sa garan. So arin na ta sa kuan process sa assessment. So natay gitawag self-appraisal, external assessment, ongoing monitoring, and external reassessment. So accreditation process. Katong nakasuway na ani, well and good. Hopefully di pa ta ko due for reassessment. But for those due for reassessment, katong first time natay gitawag nga pre-assessment or pre-coaching. So once dawat na mig letter of intent ninyo, mag-asa mig breastfeeding policy o self-appraisal tool. Then after ana, mag-schedule ta either online Zoom, katong mga lagyo kayo dili manhaan nga facilities, for kanang to initially check inyong documents, inyong practice sa breastfeeding or kaning nga initiative if na-follow man nato. Then, external assessment, kung magkasabot na ta o dates, kung manha nami mismo sa inyong facility. Usually, kung facility is mga infirmary, it's 1 day. Karing level 1, 2, and 3, usually 2 to 3 days ang assessment. So, ang validity, kung ma-accredited ta, valid for 3 years na. And if partially compliant, kung natay gamay deficiencies, that is valid for 1 year, and pwede ta magpa-reassess within 6 months. Pwede na dayon. Kitay, na deficiency or na mga needs to be improved, makita, pwede na, and ma-comply nyo within 6 months, pwede na ta mag-LOI balik dayon. So, natay monitoring nga gitawag within the 3 years, i-monitor ang yung health facility, and reassessment is done before expiry of accreditation of MOC and the accreditation status. So, pwede ninyo maskan ng QR code na dire ang kanang requirements. Then, amo lang po ni isang sa GC, no? Kaning requirements o katong self-assessment tool. Katumangong self-assessment tool, checklist na siya. Na dito ang questions, basic questions about mother-baby friendly initiative. So, once makita, yes, lagi ko tanan. LOI na mo dayon. Para mo mag-pre-coaching ta, then anha na mi dayon. Laag na mi dayon sa ara dito ninyo, no? Diba? So, kani, hapit na gini mahuman. So, na-picturean na tanan. Okay. So, magsend na mag-letter to RD Joshua Brillantes. Then, you intend to have your facility assessed for mother-baby friendly health facility initiative. Pwede simple letter nga po. Then, mag-schedule dayon taog ko. Pre-assessment and assessment. Okay. So, usually manggod, pre-assessment pa lang, makita na mo unsay kulang sa facilities. There are times, dugay gid sila maka-proceed sa actual assessment. Especially kaning kulang sa training. Element 80% gid dapat ma-achieve nato. So, kung ang inyong facility na ay training way back 2023 and need na gid na mag-training. Basig ang last training kay 2020 or nagaling tayo uban nag-train ako no, but kanang basta na dugay na ang kuan ba niya mo tong nag-ask ko ay na-check na ni mga slides. So maning mga updated nga slides nato ang ikuan kaning slides ato ra po ni share sa GC para during training mo rin yung gamiton. So how can we help to achieve this aim? So protect, promote, and support breastfeeding. Ensure that breast milk substitutes are used properly when necessary, and provide adequate information about infant feeding, prohibit advertising, report breaches of milk code. So, wala man na-mention, okay. So, besides sa 10 steps to successful breastfeeding, natay gitawag nga milk code, dapat natay milk code policy. Okay? Milk code policy, so may pwedeng ibutang ani ma'am, pwede mo mag-refer sa self-appraisal tool unsay under ana nga bawal mo madawat og kuan, samples, walay direct contact ang medrep or kanang milk representative sa mothers, nga daghan kay itong under sa milk code. After milk code, natay gitawag nga mother-friendly care.
Dapat sa atong facility nabatay kanang policy nga pwede si SO makauban sa labor room. Dili pwede. Ano man. Gamay inyong labor room. Gamay ang labor room, dili makasulod. Okay lang labor room lang sa labor room. Dili delivery room, labor room. Pwede lang. Labor room. Ah. Dili delivery room kay sterile man. Labor room. Okay lang labor room lang. Makasulod Gamay mapuno pod ma'am. 3 to 4. Kung 3 to 4. Nakasoy mong nanisod nga Paris, ano, wala. Okay, so, usa mo guna sa kanang murag to provide support to mothers before mag-labor. That's why, natin ito nga, mother-friendly care. So, dapat appeal siya sa inyong policy. So, tanawa if pwede. Huwag pa mo kasuway, pero, Usually, kung mga active na kid na late, yan na, kay parang ng mga anak. Pero katong murag dugay-dugay pa, pwede gid sila i-back to room para mauban nila ilang mga partners or SO para kana emotional support nila. Pero kanang sulod gid sa labor room, o mo kasuway. Or nasa yung policy nga di pwede. Opo. I-check lang ninyo, i-explore ninyo basit pwede nga naay kuan. Also, included ani ka na pwede ra ba mo kaon si mother, light foods, pwede ba mo move, manay mother-friendly care. So, pwede na to ato ma-check sa self-appraisal tool again kung unsay under sa kuan, mother-friendly care nga policy. Dapat natay mother-friendly care nga policy. Kasi facility nga na HIV testing and counseling. Testing lang. Counseling lang. Testing. Mag-explore ta for HIV and infant feeding policy dayon. Oo. Okay, unsay buhaton, what if na tayo HIV positive, referral ba to katong higher level 3 nga mga facilities, treatment ka, unsa na inyong kuan policy ano. So, kani katong gi kuano, so discussing with mother who is preparing to return to work. So same as katong ganiya nga nay mother na mo work man ko nga na. So could the baby go with her? So depende gid po ni sa workplace kung pwede makauban si baby. Pero if kuan kanang pwede ra gid labi na kaning mga sa province nga na taong tungod ra pud ang balay nga na. So depende na if pwede mapakuan but hospital magud siya so pwede pud makakash si baby. Mo tong gikuan na to ang about sa breast milk expression. Kay na may law about that nga familiar ta na nga law nga pwede ta mag-express of milk during sa kuan natay time para sa mothers within 8-hour shift. Pila to ka minutes ang minimum? Yes, 40 minutes, no? Pwede siya i-divide divided time depende sa policy. So if not, breastfeed exclusively and frequently during maternity leave. Breastfeed when mother is around. Do not start other feeds before needed. Learn to express milk and express every 3 hours at work. Care to give express breast milk by cup, contact, and get mother support. So, again, continue breastfeeding for 2 years or longer. Kay pwede na yun siya magpa-breastfeed. Even 5 years old, napag-iuban mag-breastfeed, no? Kay comfort na magunda sa mga babies nato. So, many other national health programs for mother and child na siya sa Safe Motherhood Programs, IMCI, EPI, Micronutrient Supplementation Program for Iron and Vitamin A, sa Neonatal Screening Program, Early Child Development Program, and Family Planning Program. Okay, many samples, kanang mga sample clips lang. Ilang policy nga nakita ninyo dito. So, dapat natin mga posters. Okay? Nindot o gagko nga posters. Dili nang A4 size. Kay sayang kayo A4 size. Di na mo basa si mama. O gusto ni ilang gitapot dire. Dagko ato ninyo nga mabasa-basa po sa mama. Na-size na. Oh, murag rato naman siguro ng mga tarpaulin. Kanang murag kinabol ba? Para dili lang po siya dali makuan. O, wa tay budget, pwede na po kuan. Kanang printan nga, basta dagko siya, then coveran lang natong plastic or kuan. Kung pwede ba na. Pero source of dust, magod po na if inga na. So, i-check ninyo kung siko sa facility. So, dagko na posters. Dapat sa poster na ang kuan, kanang
Pwede itong mga about breastfeeding topics nga na and policy, dapat na din si policy hospital. 10 steps. So, conduct of LMET, so nandiyan yung mga budget, no? Hospital order, attendance sheets, training certificate, training evaluation. Na yung bang health facility ka lang, dili, parang mas stricto ang pag-conduct sa LMET training, nagi hospital order. So, dapat dyan mo join si staff. Dayon, napuyuban, kung di ka mo join, na sila yung penalty. Fines. Oh, fine. Nasa inyo, ma'am? 100. Ay, 100 sila, ma'am. Napoy na Kinagamiton ba sa sana? I party. forgot which facility. Gamiton sa Christmas 1,000, 2,000 kay gibudgetan mo good na. And ang speaker nga na ang time food sa kuan. Mao. Sa pagkuan pa ni COVID. Grabe na ba maski COVID. So nara ninyo saon ninyo pag pahilo na inyong kuan. Training yun. So katong wala kayo mga anak, so pwede na gyud mausa ninyo or pila ka batch kung shifting mo. Okay? So, antenatal care, ingani ilang mother's class, ingani po siya kapuno kung kitahay na ay OPD. Ikaw na, Doc? Amay ka na, Doc. Mut sa una po mong urin eh. Nakabibi pa man eh. Kato, care right after birth. Naiuban na yung mga monitoring forms, ingani nga forms. Na dito ang time of skin to skin, then na yung mga time of initiation of breastfeeding, rooming in time, na ay nga na. Pwede po nung maghimo inyong own yung facility. So, step 5, mani ilang breastfeeding class sa mga nanganak na. So, uban, kung kitahin na may TVs, pwede na dito magbutag videos dito about breastfeeding. Sa room nila. No? Magamit kayo na ninyo, kay ang mga mothers, especially sa OPT, prenatal area, or kanang, kung asa magtambay ang mama sa postpartum o OB ward, or labor room, ba na, or nga na, kung basta na mo TV, pwede na ginan yung mag-fun mo videos, mag-show.